सुभद्रा हिताधिकारी मानक बड़ घोषणा बहुत दिन पर आज सुभद्रा योजना रे नुआ अपडेट आसी। तो देखंतु सुभद्रा योजना रे आपण जदि टंका पाइबा पई चाहुचंती ताहाले आउ आपणक हाथ रे 4 दिन समय रहिछि। जो हिताधिकारी माने लगातार भाबे किस्ती टंका पाई आसुचंती, जो माने नुआ करी आवेदन करिसंती, जो मानकर किस्ती टंका बाकी रहिछि सेमानक पई बहुत बड़ अपडेट टी रहिछि, जहा आपण माने जानिबा नित्यांत जरूरी। तो सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, जहा फल आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन विस्तार भाव में जानी पारिबे। देखंतु सुभद्रा योजना रे जो हिताधिकारी माने योग्य अटंती, तो कौनसी कारणवशतः सेमानकर किस्ती टंका अटकी जाइछि, जो माने नुआ करी आवेदन एथर करिसंती आ जो माने लगातार भावे किस्ती टंका पाई आसंती, तो सेमानक हाथ रे आउ 4 दिन समय रहिछि। तो यही 4 दिन समय मध्यरे आपण मानकू एही सब कार्य करिवार अछि। जदि आपण माने एही सब कार्य करिवेनी ताहाले आपण मानकर किस्ती टंका मिलिबा बहुत कष्टकर हेबो। किस्ती टंका आपण अकाउंट रे पहुंची पारिबो नाही। सरकार तरफ बड़ घोषणा जारी करा जाइछि। कारण आपण जानिथिबे अगस्त 28 तारिख रे आपण मानकू पंचम किस्ती टंका अर्थात राखी पूर्णिमा अवसर रे आपण मानकू किस्ती टंका मिलबा पाई जाउची। आपण मानकर एटा जुलाई मास चलीची। जुलाई मास सरीबार आउ मात्र 4 दिन समय आपण हाथ रे रहिची। तो देखंतु सुभद्रा योजना रे आपण मानकू आरो मासरे पंचम किस्ती टंका मिलबा पाई जाउची। तो बहुत बड़ घोषणा करा जाइची सरकार तरफ। जो हिताधिकारी माने सुभद्रा योजना रे जोड़ी चंती, जो माने सुभद्रा योजना रे इन्वॉल्व रही चंती, सेमानंकु सुभद्रा योजना रे किस्ती टंका मिलिबा को नहीं राज्य सरकार तरफ बड़ घोषणा जारी करा जाइची। तो से कौन सब घोषणा गुड़ी को जारी करा जाइची, आपण मानकू कौन करिवार अछि ताहा मध्य आपण माने जानी रखिबा निहाती जरूरी। आपण समस्ते जानिचंती अगस्त 28 रे पंचम किस्ती मिलिबो। एही टंका मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा द्वारा डीबीडी माध्यम 1 कोटी रु ऊर्ध्व महिला को सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका मिलिबा पाई जाउची। तो यारी मध्यरे सरकार तरफ अपडेट जारी करा जाइछि। कौन से अपडेट टी रहिछि तो आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। देखंतु जो हिताधिकारी माने आधार संजोग सह निजर बैंक खाता को डीबीटी को सक्रिय रखिचंती, ई केवाईसी सेमानकर संपूर्ण होईची, तो सेमानकु सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका बिना कौनसी असुविधा रे मिलबा पाई जाउची। प्रथम अपडेट टी जो हिताधिकारी माने लगातार भावे किस्ती टंका पाई आसुथिले, किंतु सेमाने चतुर्थ किस्ती किंबा तृतीय किस्ती टंका पाई नांती, तो सेमानक पई सरकार तरफ बड़ घोषणा जारी करा जाइछि। जदि आपण मानकर किस्ती टंका अटकी जाइछि ताहाले आपण मानकू एही 4 दिन समय मध्यरे एही सब कार्य करिवार अछि। तो केउ कार्य आपण मानकू एही 4 दिन मध्यरे करिवार अछि। देखंतु जदि आपण सुभद्रा योजनार जणे योग्य हिताधिकारी कौनसी कारणवशतः आपण मानकर सुभद्रा योजना रो फॉर्म टी रिजेक्ट हो जाइछि, आपण माने गोटे कि दुईटा किस्ती पाइचंती, तापरे किस्ती टंका आपण मानकू मिलिनी, ताहले आपण माने एही कार्यटी को करि नियंतु, जहा फल रे आपण माने सुभद्रा योजनार किस्ती टंका आपण मानकर जो बाकी थिबा किस्ती टंका आ पंचम किस्ती टंका मिसिकी आपणकर बैंक खाता को आसीबो। तो सरकार तरफ यह को नहीं बड़ घोषणा हिताधिकारी मानक पई जारी करा जाइछि। तो आपण माने कौन करिवे, सुभद्रा योजनार पोर्टाल को आसीबे। तो आपण मानकर जेकोसी गुटे मोबाइल ब्राउजर को आसीबे, आसिला परे सेठी आपण सुभद्रा योजना लेखि आपण सर्च करिवे। सर्च कला परे आपण मानकर आवेदन रो स्थिति आपण माने चेक करिवे। जदि आपण मानकर आवेदन रो स्थिति आपण चेक करि पारु नांती, ताले आपण माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र को पळि जिवे।
ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷି ନେବେ। ତ ଏକଥା କହିବାର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ତ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ EKYC ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ EKYC ଟିକୁ ତୁରନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ ଏହି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ EKYC ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ EKYC ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆଇ ସ୍କାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ EKYC ଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଚେକ୍ କରିକି। 2 ନମ୍ବର ଅପଡେଟଟି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଥିଲା, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କାଟି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପରିବାରରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଥିବ ସେଇ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଡ୍ ମେମ୍ବର ରହିଛି ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣ ଯାଇ ଏଡ୍ ମେମ୍ବର ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲେ ବି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟି ଯାଇଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି କାମଟିକୁ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଡିବିଟ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ EKYC ଅପଡେଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ।